मंडल कारण भेदम जानो चोरा चोरे तत्वदान दर्शितम जानो तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बंदिले मागो लागबे अनेक साथे बंदिलाम आमी 36 कोटी देव मायर स्तुति बंधना हलो तबे सर्वप्रथमे करब गणेश बंधना कारण से होच्छे गणेश भगवान विघ्न के दूर करार जन्य कथाई गणेश के काछे दाओ ताई यदि से गणेश देवता पूजा करा हय सेई तेल आर सिंदूर दिएও तार पूजा करा हय कारण विघ्न विनाशन माने गणपति अर्थात गणेश देवता जार बाड़ीते विघ्न रयेछे विघ्न के दूर करे तार जन्य विघ्न विनाशन तार नाम खाना रयेछे आहा तबे गणेश बंधना चलाकालीन कोनो भक्त यदि दान करे ताहले तार आर पर जन्मे से सिद्धि लाभ करते पारे से बैतरणी पार होते पारे। बैतरणी की मा प्रश्न आसते पारे बैतरणी की बैतरणी सेटाई जेखाने आमरा मृत्युर परे जाबो सेखाने कोनो धर्म कोनो जाति कुल केउ नेই তুমি বললে যেখানে যাবে আমি বলবো সেখানে যাব তবে জন্ম হোক যথা যথা কর্ম করো ভালো তবে বৈতরণী পার হতে পারবে। তাই গণেশ বন্দনা করব ভবন জীবন बंदी गणपति देवेर प्रधान है ताई एखाने आरतेर थाला साजिए राखेन बाबारा गृह परिवार मालिक एखाने आरतेर थाला साजिए राखेन सेई गणपतिके शेषेर दिके पूजा करार जन्य ताई कि बोलबो আর গণপতি যে করিতে বিনা সন জান নহে
মায়েরা আমি বলি না, আমি মা মনসার আশীর্বাদে যতটা জানি ততটাই বলবো। প্রণতি যে করো ধরে প্রথম গণেশ ঘটে বিঘ্ন বিনাশন পার্বতী নন্দন। আর দিলেন তো আর বাম হস্তে চামর ধরে আর গণেশের বর্ণনা করিয়ে আর কোন হল রাখিবেন আমারে গো কি বললেন মায়েরা? বাম হস্তে চামর ধরি গণেশের বন্ধনা করি কোন লজ্জা রাখিও আমারে। আর যদি আমি ভুল করি তাহলে নিজের সন্তান বলে ক্ষমা করে দিবেন। তাই আদিলের পথ ও গইয়ে কোনতে গজানো আর গোবর দিয়ে সোনা আর গজাই